यहाँ पे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पौधों के झाड़ के पार्ट्स के नाम क्या है और वो किस लिए हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। लीफ एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो जब हम देखते हैं हम अपना खाना कहाँ पे बनाते हैं, हम अपना खाना किचन में बनाते हैं। तो झाड़ पौधे वो भी अपना खाना बनाते हैं, वो भी अपना खाना बनाते हैं। अपना खाना कहाँ पे बनाते हैं? पत्तों में। इसे क्या कहते हैं? लीफ। द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन लीव्स। द लीफ एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे आज? फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो हम खाना बनाते हैं तो तरीका भी रहता है बनाने का। अगर समझो, मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कन्नड़ा में, हर चीज़ का एक तरीका रहता है। वो तरीका जैसे आप सुबह में उठ गए, जैसे ही आप सुबह में जाग गए तो वहाँ पे आप हम क्या करते हैं? पहले हम ब्रश को लेते हैं, टूथ ब्रश को लेते हैं, उसको अच्छी तरीके से धोते हैं। धोने के बाद उसको उस पे पेस्ट, टूथ पेस्ट लगाते हैं, फिर दांतों पे हम मांजते हैं, फिर हम अपने दांतों को क्लीन रखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? एक प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, एक तरीके को अपना रहे हैं। तो हर चीज़ का एक तरीका रहता है। तो उसी तरीके से खाना, जो प्लांट्स है अपना खाना, अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, उसका भी एक प्रोसेस है। पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, ये भी हम इसको आज पढ़ेंगे। इसके साथ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। झाड़ जानवरों के ऊपर डिपेंड है, झाड़ और पौधे जानवरों पे डिपेंड है, और जानवर झाड़ों पे, पौधों पे डिपेंड है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। इसको हम आज पढ़ेंगे। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। सी, प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड and they also provide food for other living things. Plants are very important part of our nature. Plants prepare their own food. Plants prepare their own food. At the same time, plants also provide food for other living things. Then all living things are dependent on plants in some ways or other. We should learn a little more about the produce of these producers of food and how they do it. What do we learn here? Here, plants and trees plays a very vital role in this environment. Without them, without plants and trees, we cannot live. Without plants, we cannot live. We are dependent on plants. We all are dependent on plants. They give us food. They give us oxygen also. What is oxygen? We will learn in future. Today, the concept we will learn is about the food. The plant gives us food. The very important and interesting part of this lesson is plants prepare their own food. Plants prepare their own food. At the same time, plants provides food for other living beings. यहाँ पे क्या मालूम हो रहा है? झाड़ और पौधे बहुत ही अहम रोल इस दुनिया में निभाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यहाँ पे झाड़ अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद से बनाते हैं। झाड़ और पौधे अपनी ग़िज़ा खुद से बनाते हैं। इसके अलावा
दूसरों को भी खाना मुहैया कराते हैं, दूसरों को भी खाना देते हैं, दूसरों को भी खाना बनाते हैं। अपना खाना खुद से बनाते हैं, अपनी ग़िज़ा खुद से बनाते हैं। इसके अलावा झाड़ और पौधे दूसरों को भी खाना देते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, शायद ये एग्ज़ाम में मैं पूछूं। ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸ್, ಗಿಡಗಳು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಗಿಡಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕಷ್ಟ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಅವರು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸ್, ಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ನಾನು ಹೇಳೀನಿ, ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಊಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಲೆಸನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ, EVS ಮೇಲೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಳ ಸಮಯ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಗಿಡಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, leaves are generally broad and flat so that they can receive more sunlight. The leaf is attached to stem by a stalk or petiole. The leaf blade or lamina is broad, flat part of leaf. Flat part of has main vein called midrib, okay, going through the center of the leaf. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. there is a network of thin veins connecting the main vein. There are also very tiny pores, stomata, singular stoma, mostly on the lower surface of the leaf. The leaf breathe in and breathe out air through the stomata. Let us learn about this. Parts of the leaf, ಗಿಡದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಇವತ್ತು. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲೀಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡಸ್ ದ ಲೀಫ್, how is the leaf? If you look, how do you see the leaf? See here, the leaf is attached to the stem by stalk. ಸೊ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಗಿಡಗೊಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಿದು? ಸ್ಟೆಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಟಿಯೋಲು ಅಂತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಈ ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಂತರ ಎಲೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಲೀಫು ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜಾಗ ಇದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿಟಿಯೋಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು
PUCವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 10th ಇದು ಕಲೀಲೇಬೇಕು, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್. ದ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾವ ಬ್ಲೇಡ್? ನೀವು ಬೆರಳು ಕೊಯ್ಕೊಂತೀರಲ್ಲ ಆ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಲೀಫ್. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಇದು ಲ್ಯಾಮಿನಾನು ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನು. ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾ ದ ಬ್ರಾಡರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್. ಮತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಡ್ಡಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋನ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋನ್, ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಬೋನ್ ಇದೆ. ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗವರೆಗೆ ಬೋನ್ ಇದೆ, ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲೆಗೂ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮಿಡ್ ರಿಬ್. ನೀವು ಒಂದು ಎಲೆ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ ಲೀಫ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಿಟಿಯೋಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಕ್. STALK ಸ್ಟಾಕ್ ಆರ್ ಪಿಟಿಯೋಲ್. ಒಂದು ಇದೇನು? ಇದು ಪಿಟಿಯೋಲ್. ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಏನಿದು? ಇದು ಸ್ಟೆಮ್, ಇದು ಲೀಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪಿಟಿಯೋಲ್. ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಿಡ್ ರಿಬ್, MID ಮಿಡ್, RIB ರಿಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೇನ್ಸ್ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್, ಒಂದು ಗಿಡ ಇರುತ್ತೆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಲೀವ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್, ಇದು ಲೀಫ್. ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟೆಮ್ಗೆ. ಇದು ಸ್ಟೆಮ್. ಇದು ಓಕೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಗಿಡ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟೆಮ್ಮು. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಲೀಫ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆ ಹಿಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪಾರ್ಟು. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಪಿಟಿಯೋಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಲೀಫ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಲೈನ್ನ ಮಿಡ್ ರಿಬ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೈನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ, ಆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ವೇನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ವೇನ್. ನಂತರ ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಟೈನಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಈ ಎಲೆದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೋಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಪೋರ್ಸ್, ಟೈನಿ ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ. ಇದರಿಂದ ಆ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಸಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗಾಳಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್ in and breathe out air through the stomata. यहाँ पे देखो बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की. एक झाड़ रहता है. झाड़ में क्या रहते हैं? पत्ते रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं, फूल रहते हैं. तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इसको सीखें, इसमें क्या रहता है. झाड़ अगर रहता है तो इस पार्ट को, मेन पार्ट को, ज़मीन से जो आगे बढ़ा हुआ पार्ट है, इसको स्टेम कहते हैं. STEM स्टेम. ये क्या है? स्टेम. स्टेम को क्या है? ब्रांचेस है, वहाँ पे पत्ते हैं. स्टेम को क्या लगे हैं? पत्ते लगे हैं. पत्ते और स्टेम से जुड़ी हुई चीज़ ये समझिए कि ये स्टेम है. स्टेम को पत्ते लगे हैं. इन पत्तों और स्टेम के बीच में जो यहाँ पे काड़ी दिख रही है,
इस काड़ी को, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? पिटियोल, स्टाक, STALK, स्टाक भी बोलते हैं इसको, पिटियोल। यह है झाड़, यह है स्टेम। स्टेम को क्या लगे हैं? लीफ। लीफ किस चीज से जुड़े हैं? स्टेम को। जो चीज लीफ को, पत्ते को और स्टेम को जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? पिटियोल, PETIOLE, पिटियोल। स्टाक भी कहते हैं, पिटियोल और स्टाक। द लीफ ब्लेड, अब ये जो बड़ा पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम ब्लेड कहते हैं। कौन सा ब्लेड? जो आप हाथ काट लेते हैं ना, उंगली काट लेते हैं ना, कुछ तो भी एक्टिविटी करने जाके घर पे, वो ब्लेड नहीं है। ब्लेड कौन सा? पत्ते वाला ब्लेड, लीफ ब्लेड। इसको क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। झाड़ है, स्टेम है, स्टेम को लीफ है, लीफ और स्टेम को जुड़ी हुई चीज को हम पिटियोल कहते हैं, यहाँ पे है वो, स्टाक भी कहते हैं। और ये जो बड़ा सा पार्ट है इसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं जरा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टेम है, यहाँ पे पिटियोल, स्टाक जिससे पत्ता और स्टम जुड़ा है, और इसको एक बड़ा सा पार्ट है, इस पार्ट को हम लीफ ब्लेड कहते हैं। यहाँ पे है, ओके, लीफ ब्लेड और लैमिना, लैमिना भी कहते हैं यहाँ पे, ओके। अब ये स्टेम, ये स्टाक और पिटियोल, ये लीफ ब्लेड। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से गुजरती हुई जो लकीर है, जो लाइन है, पत्ते के बीच में जो लाइन जा रही है, जो काड़ी जैसे दिख रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको मिड रिब। इसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब। देखिए, आप क्लियरली देखिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क दिस, यू हैव टू टेल मी व्हाट पार्ट इट इज। दिस इज मिड रिब। और मिड रिब को बहुत सारे छोटे छोटे वेन्स हैं, इसको वेन्स कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, वी हैव स्टेम, दिस इज ए ट्री और ए प्लांट, दिस इज द स्टेम, दीज आर लीव्स, लीव्स आर अटैच्ड टू स्टेम, दिस पार्ट इज कॉल्ड पिटियोल, स्टाक। लीफ E part, this part is called leaf blade, the mid part is called mid rib, ये काड़ी को मिड रिब कहते हैं। और पत्ते में छोटे 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 होल्स हैं, इन होलों से पत्ते में हवा आती और जाती है, इसे स्टोमेटा भी कहते हैं।